Novi deveo le biato no Jésus Christ il est tout raisonné mi ameko jan salem be tempelia de ke abe yo abasumo ma obe papa ke u gan papa pata na ni biato so fifi kaka so amen egbe e kosira elenu no no be azan le hige krogodo ya mea mule to bon papa ya di le to azan boko ne methodist no mo pata il est pas que mille la rue le tutayo et tout raisonner ni les biobé ma obe papa ne no kumi abe Romeo elle que be doda si que mi hosi no e nave toi ne mi atenwe so fifi kaka so amen ma on to kenyi toto di kudo nuwa e bato c'est ce qui a dit kumi elle que be ko pata mi le jao so toto di kani ba nyuwa e ba nyina e ka be gogo so fifi kaka so amen. Minanya yi connaît c'est à kudo et ha 200 alors les méthodistes radio mamé Amen. Amen. Mon vivez-vous. Voilà que ton nom ou balé yomina et d'indoline de Kenyekea. Mina mia so hadidi ame wo bo les yon be mamla me didi tutu point. Ne mia so blibo. Li to no ma o be kumi. Va von to he yo mi va.
les que les peines les vointido, les que les jababa, les toboubou, how vive genantido. Nemi bebe mudo fan wa mi blemia lokwe. Eye nyawo mu le nunamion. Elani si tunami nemi tentu etesi yemi weme nyawo. Bemi jani le si agbo yemi bio sosoke ya ne bia sokeni. Ma u ganu se on patato. Sosoke be mau. Ewo ke brona mi be bowo mi agogo ya mi ajesi mi arokwe ya. To no nyawe mi jesi ameke kume mi nyi tekenyekea. Do mi po ebe mi jani le si agbo enti mi le blibo no lo. Mi mte wo lo lo anti do. Voa mi so fwen so black pa. To no mi mte do na bubu mi avio be jenantio. Mi tu e jesi enti mi le blibo no lo tekekea. Mi to no so kemi. Ataka so kemi. Mi le di de kukuna obe efimi ni la kwa kwa nu de kekea. Na be maje ko jirado de na mi agba to mi antio. So nkwasi wale sinami. So klo mi anti keke na wo mi ko kwede. Ale de be mi aje. Apo go mi le maje ami. Eto nu eto kwasi. Bubu ye je na o. Do be kaka ke mi pe bio. Ye mi gwe me na ikwa. Ye se, ye so ke mi chan. Akpe je na o da le Yesu Kristo mi awon to de na be yi komi. Amen. Ta flate mi asite ne mi ase manje benya ke to no ma u blon na me poe bi so wa be fu so ke wada. Ele blon na mi be so fifia we gle do de pe mu balena ameke o le Yesu Kristo me o. Do bobo ko kwa be ese ke na la agbe le Yesu Kristo me a na mi vo le evoin pour do be siasi. Alléluia. Amen. Amen. Iwata to jijo wa me amia hu asile mi anono. Ni hu asile mi anono. Le to ti fafa be gbele mi anono. To no ma be ti fafa le su mi apata mi asi. So fifi kaka so yi. Amen. Ikafata. Le jijo to he mame. Le to no ma ese mi abe akpedodo pata. Mina ne mio pata mia tite eye mia bodo apostolo we veonti eye mia be hoseme ke mila kole jombe roma akpa we atonkuan mia pata do du mia no brombe mohoma wa danse pata tose mohoma wa danse pata tose Jikusi kuda imba bedoto Moho Jesu Christi se Yebe via Congo Niato ono Ekebe foso fomo kwe aji Eye tubaje mari swe soji Ekpe fule ponto esfale tuenu Yokeda tisoganti Eku Eyodi Eikode Lekeke twambea Efonsoku Eijikusi non islo mene mawa danse patato sofna la bojo kuta beagbeo kuto kukuo mo ko ko ase mo ba be ko bliboa ade sambe be bobolo toa no fo be kekea abeto be fo sokoa kudo abelodo. Amen. 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 Ta flache mi opata mi anani Mia bobota ne mia fanko. To hono mia be mansion pata be do to. Ma o kan to jojo to. Mia be ji odokudo apedodo adodo e to no ma o. Do amri manu yo le onami. La ya vone pepe kele po mi ato ono. Apo asise sen le o kan le do mia ba gbeta. Yenti mi le do ape no le ga po kiamis. Papa, de mon fifi, apunya ke bona beame, apunya ke tuna kame, apunya ke funa mele alomea, de mon bateau le capopokia. Todo, vous mis son da le Yesu Christ be comme. Amen. Amen. Mikafata.
taflache mila oto kububu kudoko me yiyi eye mila serere ameton ko dede na egbebe kosida keleni kosida tohe ne nyɔnuwo ya mila gbɔ tutu gbɔ to ale gblɔ ɖe to Ezekiel be woma me eta gbanvɔ adre hehlẽ wivɔ ɖeka va se te ɖo wivɔ enyi gbɔa dzi eve gbɔa le Paul be woma kebe ŋlɔ ɖe woma tɔwoa eta wo eve so hehlẽ woene va se te ɖo wivɔ ɖeka gbɔa dzi eye kpɔtea alo emlẽa miatɔwo nɔ Jesu Christ ba nye nyua si ba ɖeke adesan Mateo ŋlɔ eta amewo so hehlẽ gbavɔ adre va se te ɖo katsi vegoa dzi. Ézéchiel 37, 21 à 28. Romains 12, 14 à 21. Matthieu 10, 37 à 42. Blonetto Ézéchiel de Roma eta banvo adre rien bivɔ ɖeka va se te ɖo bivɔ nyigoa funua rien le to na mi be eyomea ola gblɔ enya ke enye tɔwo nɔ mawu mu gblɔ na wa be Israelviwo mu la kplɔ mi so dukɔ ke wo dome mi so tsia mu la bɔ mi eye mu la trɔ kplɔ mi va miabe anyigba dzi aleluya funu ye mu la trɔ tsa mi ne miazu dukɔ ɖeka le Israel be eto dzi efio ɖeka ye la kplɔ mi akpata dukɔ be mama ɖo fiɔdu eve me de mu la gbanɔ anyi o mi mu la gba yinɔ mi mu la gba yinɔ ƒoɖi mia ɖokoe le voduwo be sumɔsumɔ me kaka la gba wɔ ehlɔ̃ dandan be enu o mu la ɖe mi to le enu gbegble kewo mi wɔ va gbɔnyiwo me mu la kɔ mia ŋuti mi la nyi abe dukɔ eye mu la nyi miabe mawu mu la na mi efio de ke la sɔ kudo efio David ye ɖeka ye la nyi miabe kplɔtɔ mi la kpɔ ese nyuiwo dzi la le ɖoɖo nyuiwo ɖo asi mi la nɔ anyigba ke mi la sɔ na sumɔvi nye Yakob fi ke mia tɔgbewo nɔ va yia mi la nɔ funu kaka yi miabe viwo miabe eviwo be viwo dzi eye mi la ɖo efio ke la ɖi sumɔvi nye David so fifi kaka sɔ yi mu la wɔ ŋutifafa be zoɖuɖu kudo ela nyi zoɖuɖu koko ɖabikuwo mu la na wo nɔƒe wola dzi ɖo edzi fũu eye mu la li mawu xɔ nya ɖo woabe dodome kaka sɔ yi amen mu la nɔ kudo mi mu la nyi miabe mawu eye mi la nyi abe dukɔ wòle be ke mawu xɔ nya nɔ mia dome kaka sɔ yia dukɔ kpɔtɔewo la nye be enye ye nyi tɔwo nɔ eye mu de Israel ɖo vo na abe sumɔsumɔ aleluya Paul be Roma ke be ŋlɔ ɖa Romatɔwoa eta weve le hlẽ woene va se te ɖo wivɔ ɖeka gbɔa dzi mi biɔ mawu ne be atu si na ame ko le ti mia yomewo
mi bio situna o mi mu ba bio pensen o mi joji kudo ameko le pojijuya eye mi fan biku ameko le fan avia mi no gbekpli me ku nyanono mi mu ba yigo vobo hoa mi bobo mi adokwe mi mu ba po mi adokwe be yoya yonya enunto ngbado evue tepena amedekpe o mino enumuena amesia megasia game nilateum nyawo eye miontipo bela kuwa enwa mino fafa mekuto ameokem amedevio mimugba bio ehun na mi adokwe gbede o vobo hoa mi na ma unto ni bio na mi do umrodo mau homa mebe do no blobe enye la bio no enye la doe tepe yentia de adole uketowa nenu beadu ne sikoletia ne esi beanu done wuwoikia ele sigbe olebo ezokado etaji nenene mimbana enufwe nedu jio vo bohwa so enumwe du efuechi to no benyae amen. On dit de Dieu, minane, mi automia serre, ameton bois, et que mila pole anemia, sigare qui a des sangs, maté au moulanene, et ta me wo, so rengle par voie dre, so €7, kati vegwandi, évangile selon Matthieu, chapitre 10, du verset 37 à 42. Na, bien c'est maouénia. Avec un et toi, alors et noir ou moi, on l'a démis, nous plavignions. Avec un et via nous sous, alors et via nous, ou moi, mon Dieu, la nuit, nous plavignions. Avec un mousseau, yébe, atisoga, Dieu, yémewa, mon Dieu, la nuit, nous plavignions. Avec la dit yébe agbea la boui vo avec la bou yébe agbedo ntinia la dibokwe avec romia homu eye avec romua ho avec don doda avec ho maou de grandeto do eni maube glande tontia la ho maube glande toi be ajo eye ameke ho amejojuya do eni amejojuentia la ho amejojue be ajo nyawo mletonani ameke lana esi comme de calme pour la vignon de méthode do eni nous pour la vignon tia mula bouye be ajo to hono be enyaye ami namia yeji kudo hajiji alove katakoji adengwale méthodiste hajikoma me article numéro 266 didi tutu bangudo amenegwa egbede di soso ke gododa do kalibia doda eklo le na hulega eklo le na jo do kalibia doda
do apeno do onto egba chan ho nto hekia be ya so gbo agbe be bio ogboro temple ya meteke ya to apo nyaji bo bede mi de blibono be egbere pepe kele mi o me aro trodo mi munyi apo gbewa mi le blibono be do do ni sini wa ni Jesus be gome bi onto ava didi ku gbogbo kokko e ben se aba ko temple ya me do se to ko nupo if you hold it toji amen amen no via me devio te dia to no Jesus Christ me egbebe consider kileni consider tutu bonje Pentecost yo me egbaleni consider to he ko de do vone nyo mo le hike prongo to amea etanya ko sonami demia buta me suntia eleni maupia be edoda si egbe. La mission de l'église aujourd'hui. La vie de Véo, les miatense, les nyake maudi be agone mi ndeke agome nywelia. Elle bebe nyabio ndo se. Chuchu bon, nkeni edoda si o mission. Elle veut guarder nous ko le dilato na to chochi alo maupia. Ye etongoan maupia alo chochi abe edoda si. Chuchu bon, nkeni edodasio obe yona mianya de koma gam be dodasi le ni egbe do aside alo nse ko tona na mede e ba se wo edoto hedele afidea sigbe ko hedenia le mia be do mia ya pito sona dodasi na mi be mia ba yi goto de mi no yo tepe le afide eye mi yina ne bi ko bibla mea on a bien y avait Maoudon, Anjo, Anjo Gabriel, be Baido, Jésus-Christ be Angé Nuya, et Dada Maria, Jésus-Christ be Gigi, be Angé Nuya, Yano Maria. Et yon mea, au Badiga do Jésus, be Maoudon, Baton via Jésus-Christ, Anigba qui a dit, Madame Keye, Anigba Fonto, Ye, qui avait pata, les Boumea. To adam kudo babe kufomia ma o to via Jesus la be baba freni e o gba probe ma o pasona e be nyan so na do to hedeu de mi po salmo be o ma ta alors de camadre tu vois ame wia Somme 107 verset 20 on le bonami de fumbe e gbronya e de gbe ye o podo yoyo eye otole wabe edo me de kadika pendant que Jésus Christ va ne edoa ntiabe chambe muvi obua e ta edo asino ne wate wo ba edo asugo edo keke tai de kama te wewa edo cha edo asine be muvi yoyi ele gbronle Matteo ba ngenyu atame wo le lewe adame be para mule domisie aleo nene doda beteo dome entia ya jaye sigbe etanene e miafa sigbe plepelu bebe ejeja de dota si omea osona enuke ya amea hia me pole doa hia ne doa osona ne doa batin zonsu nwa ne agbeto te le butame ne nia nwa ma wiare u gama ware ma osona enu tohere sona dami ne doa be zonsu ekele ni kokokokwe kede to volé mea ni matenwo ehunde pepe o le do obe homa etamewo le gbabo nia ele bona mi de fumbe mi nya alekeye ma uso gbogbo ya bense do Yesu nase to amji eye be sowo edo amen lukayi ni ma upe alo chochio ejejia ne o le gbon ma upe be nya alo chochi be nya ya Kristo to bokodo mi hona sebe e hoya me fifi glikpo ke o glikpo sale mbe hoya me enyi chochia fike mi ba sumo nande fike mi ba kan na kwelea vo apito batel vite ne toni mi be bowe chochi lani e glikpo ameni a chochi leni e habobore ameko borodu de hoseme o hosiro Jésus Christ ji ye o le saint de gbogbo kokko be kokrote
Egaleni e ha bobode. Hosebe ha bobode ke ye obona dodu yo onna no mufion de kan kume. Ye miracle brabe méthodiste be church ya, église méthodiste. Alors catholique be church ya, église catholique. Nya betanya ele kun na miso ma upia. Alors church ya be etota sianti. Nwa ila se gomebe edo ole sugbon obe egbe obe ma upia be etota si egbe egomebe esochan edore nani voa nibe egbe be toa eto vone soto ke ba ya yo voa amepe o gboyan le yia kuto gapu kwa ekwe tovo enwa nemi la ko nkoso ma upe alo church ya be etota si egbe antia nwa edo keye nyeko dolawo si Kristo to nenea ebe nyaye o le gbonami Israel enyi du kontanta de ne mawu e mawu no ne ebe nyagbo voa o du konde keye to na trina o hana du mawu be no lo antia ye no fokwa nuke drowa nuke batame na we o yo wona e garo mewa mawu do na do mezero wanti ebe tanatio do wabe efutoba asime le Ezekiel be homa ke mi le fitia beta ba voir dren so ne il voit les cas so il voit ni gon ma ole don Ezekiel do eto to eregbe be tone e vio Israel vio ke yo ole ahwale o kankaro duo me pata ole se bevia be do angenue de nawo angenuya ele nyekeo ebe ye labo le tukomo kakandwa yo la soso o konika le e fio David be gome ye agoko jedo yo kekem nu fwa ko kekenwa enu no ko do yo le ye gbokuto e duomea ela ngolo be o into ela ko kekeke la le odi kekeke ye ola ni ebe tukon ye la ni wa be mawu maudon Ezekiel wele kwa lo dabe du kon ko be toni lo be ma o ke be ni so ke be ma o ke be ni a e be toni be du kon e be lo ke yom do se pe o ye mu tro na chan ko gbede de pe de ke game ani de pe ke be le a lo ke be do na mi a ale do na we a mu tro na gbede o e be tono be ye le ko wa be fu pepe o ye laissé babe apadodo bébé c'est pas padodo mais ye vous la pawo be jambe fia e jaba dio le babe e ka toni gbandi ye ku yo la o de ka le zaya be mata kachi wenne la me o Esaïe 54 verset 10 à mer elle tono be ne eto ba tela ne toko ohumucha lono ke ye duna wea nja ezo papa bezo ke du do wea le ja no vi nyonu no vi nyenu su file pepe ke o le gapo ya me enu de pepe ke mo le to agba ke o le tero jiwa jibe ma to no be ma wa mu no be wo ele se akongenye ele se ape akwadodo wo no be Israel bi wo de ye mu le jamu bo chan gbede o etono le Jeremia be huma etawi von asire ke ne we ka me be tinya dodo ke wo do akwa gbeti le tona mi nene mu papa be dodo wa mu ni efu be dodo ne ya tendo esome kudo ndo ba no nyasi hallelujah no binye ndeke ya de pepe de ke be yinawa ndibe matono be ndone nasio dojiro akoma wanti ma o ke benyi ba isoa e ke benyi egbe la ba iso ke gbona ebede ye nwa ko nko ne ba lo mela hallelujah nu kayo bale won agbone je pona o ne wate o edo to de Ezekiel ba te o do da si wan nwede kudo egbe yo chan Kristo to ke minya ne
edo ko ke mi ke we mi ra no to no me de no me de me ye mi la no ye edo ke gbe mi le ya edo ala te zon su ne ne wa edo abate zon ne mi enyawa ye Paulo le don kune romato le ne ke mi le fifia eta we ve so kan he we ne so yi bore ka ele don kune mi be Kristo to ko nya o la dun no e wa no o la dun no na gbeto na mi ayi Kristo to ngba yi Kristo to chan o Kristo to e o la no ni ba me enya me ke me milia chichiri e do gikia voix nyomi gba klon chichiri ke ato ne nyomi le de nyomi no fiwa ike klogodo alanya mo le godo ko me patala nyabe no anyi no adodo e ke to vone keye ma o le gronde ihe ame kwere kwa Paulo le gronde be nya pata nya no pe plime ku nya no pe plime e nya no e be nya be esemu ne ano nti papa me kudo agbeto vo be Kristo to ho se to ke mi nya ni gba ni e mo hinu ne papa le e ha bobo de me alo e dure me alo ma ho se to do me e gba le yi enu fiofio adi le gono be nyawe ihia e do ku voin voix ya Kristo to mi do la diaye mi la diaye ne mi gba so e voin no do voin ke pio pa mi so enue so du e voin di e nya no bebere no bi enyonu no bi enyesu enyakuto ye Paul do anyana ndekenkia lekebele no do le gomewa me le dowa me le asia me fi posana nlea le chochi wa me le habobo wa me lekebele do de oni amekeye ne gbona kwa me se me la bomu alors me se me la sidua do akile pepe ko do chaka kudo adreti to ko do na enu me alo onya me debe no le akile pepe to bu na be mi ve kuleva e de vai kan do dibe ne gbonya de kapwa nya ya don ya ko yo le don ya e la fofo na yo hallelujah no vinye de bla kame balé lekebele no do on tenye no nyi papa ba me wa kame ko diun ade bla trokaba na cha apanoya gwele gabe ba dido mateo ba nyenye e gbale tegbe do do be de to ke minya no be ke la no miasi e de ke mi la zan kengwe e to ke mi ya wa la so sunemi ele plan le fumbe mi la tesim Jésus Christ ameke be do le je wa mi la nya be mi ba pe to mi be le gan entia wala be ke bi zoom e be do via mi la loin e Jésus e mi la loin e mi a terre ti pan mi la so gbe ya so bi ko sabo ene je no chan de ya kumya ba gbe ya 20 ne ni aye korea ame hodota sia be no me alobe azonila no egbe keye be nyaye o le kon na mia edola nyale ke bela no ho amelua do epeto Yesu Christ ya kebeva mu dia me de perovo e wa me sia me pa e wa me no tito e wa me sia me do o to bla nya dede a me sia me ma o be ni beni no vinye no bi ensu oni Yesu Christ be hu via e yo sogbe e do ke be ja so da sinawa Yesu Christ e so do da sinami egbe e
elle na mia le to na mi be mia no vi o no no mia no vi nso gbo mia de be lon so fion elle na ne mia to le ki glogo to abe gami ales gogo be enu et puis abe ye be papa so gbe e ki be mia to ni ame ko le chon do homme de sima wo wa be on est de blanc nous va de sima wo ne mi po apocalypse be nya de to be ko mata wi vove le lewe le ka ku e be ale ko na mi tu be avec le on vont ya ni no be vont ame o le o nu e jan e no nu ya di be gbada so so de ne ami siame ya ba so ami siame be e fene ti ade ke ye be ji ani ne e gbe a church ya be do da si ele ni be ba hun ame gbogbo so gan ne wa tem tole ko jododo ke le no ke po ame ne church mu tem pe e be do ajo awon ami sugo la ijo tron me abi nyonu egbele nyinya be adino bazan leke o le dole apo e vi o me o apo tochi ame asi ame fi ko le o leke o zana apo e document so that na wale o le wedo ojo sunu pato de le po mo we alo ton o le dran be ya o de le me njibe ba don ku no be nyonu yes ma uso yes bit so enya kankan be anya so na tutu bon wele be ke be konso kwa ila kwele ma ko ba ngi nyu tawe ade le ama to so yi ama adrengo nu ba ko no biye de pe ko le gbon prodo le o le de àwọn li me no do le o le zuwa npa gle do adare do wan ti o yes Christ le yo ele yo mi emi ba de ba ngi nya so ebe ke clear so na me ko ba ko le bibiti me yo le tron ma o ma jesia no biye entone do mi alo emi atenwe e Jesus Christ be kom amen ania yeji kudo ina hoda kona me be kwefa nya so hajiji kata ko chi vele ziom de mamla me nya jiji tutu moi anti numéro 62 ziom de mamla kla ko kwa se nya be kwefa Si be en now nene, wale be ke o
lolo be anyana mia enao teo la vie kaka do wetra masire ke ata majedede le bio kapoko ki amebe na lolo na do mia be jiome ne lolo wa mia me kudo mia be dio mia me kudo mia so mia me kudo Kristo be hamia mia me kudo mia no viole ya me baja to hono mia be mau ni le produit no kapoko ki ame le blibono veve nto ata majedede sigbe enanelea ni le dekukuno do onani modu popo de miaso anenua soyi sigaleke mari ve do fofo sokube ane atutumwa eye amohosia ata majedede ni le bio kapoko ki amebe abla lichina bi eye atutumye badasio do wala be wa ke mari le yo gbogbo de favi ke Jesu do gbe be nyonu mukaba di ole fon tutu adasiwa ataba jedede adasi roja nyonu obe nkubi oji le nono be fofo pata ko nkoma nyowa yeti bile blibo no kapo kebe apo asira ko na metoa ne dasi akona ni ne kekema ko so domia me lo ko so domia me sibe enanelea ne nomia mia me ne yi akpata ni Yesu Kristo come do benya yin wo yi akpata ye be guvio ada perunyanti ne yi be kekle ke binia kekle wa nya kle ne nya nono ale be nya tem ton amova Kristo ha mia na o to ono ma jedede to wajia mi le donku methodist kan de plogo doaji weni ha mia be tato weni gomero kede ha mia kwa bi le bio kapoko ka mebe ada na ha mia ne seku to wono kleno ha mia di eye dota si ke ponku me de ha mia ne ba te we dodo de do akonta le o la biomi ada ma jedede le kapoko vete ke mia mi le so mia no vi ko le dono baji eyo le nye le covid-19 be nya ya mia ada do ma kwati ke na le yo be amada da ben se wa didi e wa ke chale kama ya de slatwa me kafuka me ko be so ma ke fiona me na mezo le didi ro me ba fio do le fio pata ye ko ni apata be do le lo mi fo wa no ige gbaja be fio ada tro me do da ye ko ni apata ji e ya amada da ben se wa ke gro la fisia fia e ye gbo ko be no na le dudu no ye ko ni apata ji Jesu Christ come non ma vodem se le gars pouvaient dire mia mi le sonia no vio ko le tuta ko la hueko mais tu dis ramia kudo Kristo ha progo to akata so le doasio to hono mi abe mau mi le bio kapoko ki amebe le amede amema do amede ba di bajia ata mi bio ko lo se se le wa ba je mi bio ko pa to le wa ba je mi bio ko gbogbo ko be se do we se to no na tro le ko ne fo Jehovah so patato ne wa so wa ba de anao ada do ta si po ku me ne wa chalo si gbe ma pe vi de ne a to ta si po ku me na o we wa cha wa ge ane nua so i do kiki ami entia ni blibono be ado we se eye ade do ko so fiawe le do do be fofo pata ne Kristo Yesu nya ko to be nkomi ata ba je de tu come ma wi oni quand les gars pouvaient dire il est sorti tout le doigt sur les doigts sur tout il y a pour saint il y a pour le dos il y a pour Jojo Soso il y a pour Tifafa il y a pour Lolo tout tu crois pata mi ada et que pata hiabi ou de do pata onyo pata donc quoi dit pour aller hadu na le baji si balé que no ploto anene c'est le cas à quoi dormir trop tant on le plus bon et à quoi dormir ne trop non tout toi là on a vu où allez que bien dit ça n'a pas pour nous quoi et ta ni ne on a vu où tout bien mais moi pour pochi que moi on a vu où ne ana boba pour nous quoi le Christ Jésus n'y a pas béni comme amen. Amen. Yato kele jikusia. Alisanya kuniko. Apo fio duaneba. Apo chonyo la mpanchi.
Sibale kola jikusi aleme. Nami ebe. Nyame kekebe dudu. Asone betata osoke mi. Sibale kemi soke na meko na la miaji aleme. Waga monya jikete kwa miu. Sipa ale michole mariame. Doto enyisho mkua. Kudo mwa. Bakuto gugua. Kaka soi. Amen. Mikafata. Alekwa jimekafu. Yesu lomi. Elo chan. Jesu lomi. Elo chan. Jesu lomi apata keke. Amen. Amen. Mila auto de miase. Beta. Wole dena ek bebe. Keke. Beke mi opata minyan. Aya sese kelepo. Eye mi abe church yo otu hwa. Ma basi ke wona kanlea. Mu blemi Daniel. E poto le plomi ele tomi nou sen. Ke wan. Mila se salmon. Alors les cas où il y a des bois en l'air, où il y a des bois les globés. Nous que mulawo na to no. Do enwe ke wona mo atepeo. Alléluia. Les dépepe me a to no le domialo. Ke wan church ale ko eto ejinami be edodasi edonwe ko to e Kristo. Le wonami to bo be mi la ho me nyeme church yo le tutua. Nemi tro be mi asomi avec pepe do nu alu mi ave akpedodo be nu na no sona church ya ede no bado dale flous kudo timoni flouza be no baleni 97 40 06 09 97 40 06 09 eye timoni aleni 92 04 20 73 92 04 20 73. Tout voler wantia ne mitro be yo akpa soka la soto banka mi ame compte elle sur une banque et be non baleni 104 759 9008 104 759 9008 mi abe akpe dodo nano miabe enunana toreso chimeo mi tomba ne mi ateso na church agbado confort que le selo tui eye mi ateso ba dareme eyola na mi reçu luechi to bole wantia comptabilité le miabe enu woli ochan church ya ele yebe mo le wu la ho miabe enu e woli onu ke wan le ki o patame Toro no menya eglona mile ebuto be homa eta amadre enre ame wo agbobe ma omuni ame majo mula nglobe edoke mi lewo mula nglobe lono ke mi defio do yebeni konti chan mi pedo adesenti eye mi poto les pédowanti kakabana fifi alléluia nyanya me mi le donu ku dale mu mi on to mi le weno to no ma mi le donu ku dale mi on to mi le ba boy ke wa to no ma mi do mi se le ke o patami amen sokudo e do voindi e do chagiame ke le ble nu ke no nyame mu pata photo Nyame church tu wale majitimea ela hule Yesu benkomi church agbale na bale don kwejinami mesure barrière ni ano chon cash ne ni ano plasi ejeji asinana mbali apisi le novio mbali ai novio bo nemu hianwa mbali ni ano ni aba me ameto abeto eye to no ma wo to la wele majitimea enu si amda do voir que yime enu yo pata le joie nyama bon paleso enu pata tout domia alors de krona lode church ave ebe mutu bali enu ke nipo enu nana ega moluo vei ayo eblio galio enu ke bele miasio kaka jati ke to chanji
le miasi quoi mi sova mi ba bo le keke ma on eve mi anu ne bateau mi muselo mi kafata Akpe dodo no vive vio le Kristo me mia no video le do akpe ndekene kia Romeo Loco nous wadro Johnson bakudo Bruce be Romeo ole donku waba me veve Giselle eketo hono ma uyo jole hihe ki ame epe ame feya le twe ki aji le bilbone to hono ma obe nena ne bakpo gomele yebe di kusifio duame bakudo hadidi alors les cas katiwi asire kegwan les méthodistes badiboma me ne to hono ma obe to abe ko ya ko meke ona ega kotokun ame fe non vi nyɔnu ɖeka le Kristo me ele do akpene tɔ hono mawo do nyɔna sugbɔsugbɔ ko kpata be le kpɛso si miata eye gbale sɔ ye ba gbea ne yeye le dzo ɖo kpe ɖo eba si me ekudo ebe xomewo kpata vevelia kankua ye be xomea kudo agbeti be xomea be yewo kpɔtɔ le eba me kpɔkplɔ gɔme eba nusisi kukua ne su yewo si sofifi kaka soyi kudo ehadidi alors les cas kati adengwa les méthodistes hadihoma me ne ma obe to abe ko yia o be ke ona ega kutokun amaton non vignon de cas le Kristo me et que douye be dibezan vayi le 24 mai et les to apene to ono mawo do eba me di chochon eba me poplo kudo be sisi kuko kenta eye bi botro soro ko le do ba sime veveli aye ba gbe so le do to ono ma o ba sime be ye bu ndo po ye be ndo le di we si awe ke won ni poto no ploy ye ba gbe so ke kudo Salomon be ko ma eta alodeka ene tutu gba kudo amevegwa ba kudo hadidi alodeka we to won le methodist hadidi ma me jiji ametongwa ne ma o we do abe ko ya omekia no viki anaga kotokun amaton to hono mawo ne wono sigale ke wabe jiji anene amen amen minami aso hajiji alove amenyi kwa le zion be mamla me jiji tutu bantwa so do apene mawo no viki oba gbeta mawo ke le ku vi pa posisi ke won ejijon ayeye ba le danku lono me Amen. Nabi, ame devio, emi ato hono Jésus Christ.
Ifia. Il a sorti, il y avait quelqu'un qui avait ses séances, il nous, Kudo Cantique 268, alors V, Katakotini et Méthodiste Radio Mami. Cantique 268 et Méthodiste Radio Mami. So, Jésus ben quand il Kudo, Ayaduvi et Pouvi. Jésus Christ be maje ma obe lolo gbogbo ko pe ave kokoro du ne nokumi ne komi aji ne diami so fifi kaka so yi mina ne mia yi le nse won me amen. Amen.